Assalamualaikum semua. So, hari ini kita berjumpa lagi dalam topik Gases and Kinetic Molecular Theory. Dalam topik yang lepas, part 1, saya dah explainkan kepada semua tentang basic law of yang terlibat dalam topik gas. So, kita dah tengok on Boyle's law, Charles law, Avogadro's law, kita dah tengok on ideal gas law dan kita solve beberapa problem yang melibatkan these four law of gases. So now, untuk today, kita akan sambung lagi untuk habiskan topik gas and kinetic molecular theory. Alright, so kita tengok contoh sample problem 5.6 using gases to determine the balance equation. So, alright, so using gas law to determine the balance equation. Now kita nak relatekan antara gas law dengan balance equation. So kita tengok problem dia. The piston cylinders is depicted before and after gaseous reaction that is carried out at constant pressure. This is the keyword. The temperature is 150 K before the reaction and 300 K after the reaction. So we got here the point is temperature changes before and after. So the temperature before reaction is 150 and after reaction is 300 K. And assume the cylinder is insulated, meaning that the temperature or the heat inside the cylinder will be constant. Okay, which of the following balance equation describe the reaction? Okay. So, alright, so macam mana kita nak buat? So kita tengok kat sini. We are told that P is constant, alright? And the depiction shows that volume does not change either. Okay. Since temperature changes, the volume could not remain the same. Okay. Sebab kalau temperature berubah, volume mesti berubah. Unless, kan? Kita dah tengok hal itu kan? So, bila temperature berubah, volume akan besar. Okay, but in this case, volume constant. So, maknanya macam mana boleh volume constant walaupun temperature change? Maknanya, there must be the changes in amount of gases in the system. So, dekat sini, sama juga macam semalam, okay. So, kita akan guna rumus ideal gas. Ideal gas adalah PV equal to nRT. Okay, so P adalah constant, volume constant, R pun constant. So, kita pindahkan ke sebelah. So, okay, so PV per R sama dengan NT. PV dengan R ni adalah constant, betul tak? Untuk before and after reaction. So, maknanya P1 R per R sama dengan N1 per N1 T1. Dan sama juga dengan N1 N2 T2. Okay. So, kita dapat kat sini formula dia adalah N1 T1. So, N1 T1 sama dengan N2 T2. Alright. Okay. So, kita nak selesaikan persamaan dia. So, kita pindah-pindahkan mol N2 per N1 sama dengan T1 per T2. Alright, so N2 per N1 sama dengan 190K bahagi 300K. So, meaning that mol 1 mol 2 nisbah kepada mol 1 adalah 1 nisbah 2. Okay, since T double, the total number of mole of gas must half. Sebab temperature jadi double, so dia punya mole mesti jadi half. Mole yang kedua mesti jadi half daripada mole yang pertama. So, the mole of product must be half of the mole of the reactant. So, the relationship is shown by the equation 3A tambahkan dengan B2 menjadi AB2. Okay, alright. Okay, so the ideal gas law and gas density. Now, kita cuba relatekan pula ideal gas law dengan gas density. The density of gas is directly proportional to its molar mass. Density, of course lah, directly proportional to molar mass. Sebab density adalah mass per volume. So, kalau mass tinggi, density akan tinggi. So, directly proportional. So, kalau molar mass tinggi, mass pun tinggi. Okay, so that's why they directly proportional. And it is inversely proportional to its temperature. Kenapa dia kata inversely proportional to temperature?
Sebab bila temperature meningkat, apa jadi kepada volume? Volume juga akan meningkat. Okay. So, bila volume meningkat, okay, density akan berkurang. So, that's why they inversely proportional. So, density sama dengan mass per volume. And then mole sama dengan apa? Mass bahagikan dengan molar mass. So, kalau kita jadikan rumus PV sama nRT, kita includekan density part. So, PV sama dengan mass per molar mass RT and mass per molar mass, okay, dekat sini, and mass per volume sama dengan density. So, kalau kita nak includekan density sama dengan molar mass darabkan dengan pressure bahagikan dengan RT. Pindahkanlah, pindahkan. Okay. So, dekat sini kita pindah-pindahkan. So, M, okay, perkan dengan V. So, pindahkan V ke sebelah, jadi M per V. So, sebelah sini molar mass naik jadi P, M. So, bahagikan dengan RT. So, dapatlah persamaan macam ni. Alright. So, relationship antara density dengan molar mass. Alright. Okay, so kita tengok contoh soalan. Alright, find the density in gram per liter of carbon dioxide and the number of molecule per liter. So first dia kata find the density of carbon dioxide, and then soalan kedua adalah number of molecule per liter. Okay, so density in gram per liter, and pada dia kata pada standard and temperature and pressure and pada room condition 20 degree Celsius and 1 atm. Okay. Alright, so plan dia, kita boleh gunakan molar mass of CO2 sebab kita boleh kira. Kita tengok dalam pedagang berkala. So, C berapa dia punya molar mass, oksigen berapa, oksigen 16, C berapa. So, kita boleh kira dia punya molar mass, dan daripada situ kita boleh kira dia punya density. Alright, tadi density sama dengan apa kelas? Density sama dengan molar mass darabkan dengan pressure, dibahagikan dengan R dan juga T. Alright, so molar mass adalah 44.01 gram per mole. Darabkan dengan pressure. Dia kita tahu bahawa pada STP, pressure must be 1 atm. Kita dah belajar semalam kan dalam kelas yang sebelum ni. Alright, so R adalah 0.0821 liter atm per mole per Kelvin. And temperature must be in the unit of Kelvin. Alright, so dekat sini kita boleh tengok Kelvin dengan Kelvin kita cancelkan. Mole dengan mole kita boleh cancelkan. ATM dengan ATM kita boleh cancelkan. So, tinggal unit gram per liter. So, dapat jawapan dia. Okay. So, that is the density. And then, kita minta kita cari apa? Number of molecule. So, bila nak tahu number of molecule, apa yang kita boleh tahu kelas? So, bila nak tahu number of molecule, kita perlu tahu number of mole. Sebab number of mole darabkan dengan number of Avogadro, kita akan dapat number of molecule. So, now kita dah ada density. So, kita boleh kira dia punya number of mole. Okay, density kita adalah 1.96 gram per liter. Alright. So, kita punya molar mass. Molar mass adalah 44.01 gram carbon dioxide per mole of CO2. So, gram dengan gram kita boleh cancelkan. So, kita dapat dalam unit mol per 1.96 kali dengan bahagikan dengan 44.01. So, kita dapatlah unit mol per liter. Okay. So, mol per liter. So, and then, so maknanya daripada sini mol kita darabkan dengan number of Avogadro. So, kita akan dapatlah berapa banyak? 2.68 kali 10^22 molekul CO2 per dalam 1 liter. Okay. Alright. Okay, dan untuk soalan yang kedua sama sahaja, cuma bezanya dia dah bagi tahu pada standard, pada temperature berapa, pada pressure berapa. Okay, so satu yang saya ingatkan kepada semua, bila melibatkan gas ini, every time kita akan guna unit untuk temperature, must be in unit Kelvin. Sebab apa? Sebab kita pakai unit R. Apa unit R? R dia adalah unit ALATM per mole per Kelvin. So, kalau kita dapat jawapan cepat, semua parameter ataupun unit yang terlibat mestilah seperti sama dengan unit yang ada dalam unit untuk kita punya nilai constant. Alright, so selesai. Okay, kelas. So, kita dah tengok tadi
berkaitan antara molar mass dan juga density. So now, molar mass from the ideal gas law. Kita relatekan molar mass dengan ideal gas law. So ideal gas law kita PV sama dengan nRT dan N adalah sama dengan mol bahagikan, mass bahagikan dengan molar mass. So kalau kita ambil samaan ni, okay, kaitan antara mass dengan molar mass. So kita boleh jadikan mass sama dengan molar mass sama dengan mass darabkan dengan R, darabkan dengan T, bahagikan dengan P dan juga B. Alright, so jom kita tengok soalan. Alright, so finding the molar mass of a volatile liquid. Okay, now kita nak cari molar mass. Okay, so an organic chemist isolate a colorless liquid from a petroleum sample. She placed the liquid in a pre-weigh flask and put the flask in a boiling water, causing the liquid to vaporize and fill the flask with gas. She closed the flask and re-weighed it. She obtained the following data. So, volume of flask is 213 ml. Mass of flask dengan gas adalah 78.416 gram. Temperature 100 degree Celsius. Pressure 754 torr. And mass of flask sahaja adalah 77.834. So, calculate the molar mass of the liquid. Okay, so now kita nak selesaikan dia. Kita tahu bahawa formula molar mass tadi adalah M sama dengan M mass RT bahagikan dengan PV. Okay, alright. So mass dia kita ada tak? Gas tu kita ada kan? So mass dia total mass tolakkan dengan mass of flask. So kita dapat dia mass. R kita ada, temperature dia ada dalam unit Kelvin 100 mesti tambah 273. P dia adalah 0.213 liter. Volume dia 0.213 liter. Okay, tadi lah unit ml kan. So, mesti tukar dalam unit liter. Sebab apa? Sebab constant dalam unit liter. Alright, so dan pressure dia lah unit torr. So, kita kena tukar kepada unit apa guys? Kita kena tukar kepada unit ATM. Kenapa? Sekali lagi sebab R dia dalam unit ATM. So, mesti tukar unit ATM. So, conversion unit dia adalah 1 ATM sama dengan 760 torr. So, 754 bahagi 760 dapat 0.992. Yang kita masukkan, kita dapat molar mass sama dengan 84.4 gram per mol. Macam yang saya biasa sebut sebelum ni, tolong tulis unit. Sebab bila kita tulis unit, kita boleh tengok, kita cancelkan L dengan L, ATM dengan ATM, Kelvin dengan Kelvin. So, kita dapat yang tinggal adalah yang unit gram per mol. Okay, so kamu takkan buat apa-apa kesalahan lagi dalam unit conversion kalau kamu tulis. Alright, so now mixture of gas. Gas mix homogeneously in any proportion. Okay, so memang properties of gases, each gas in a mixture behave as if it were only gas present. So dia akan mix homogeneously. Alright, and then the pressure exerted by each gas in a mixture is called a partial pressure. Pressure exerted ni maksudnya pressure of gas dalam satu combination of beberapa gas kita panggil sebagai partial pressure. Pressure gas A over the total pressure of gas A, gas B, gas C, itu kita panggil sebagai partial pressure. Okay, so dalam explain about partial pressure ni ada one law which is Dalton's law. Dalton's law of partial pressure stated that the total pressure in a mixture is the sum of the partial pressure of the component gases. Maksudnya dia kata total pressure dalam mixture tu adalah jumlah daripada partial pressure of the component gas yang ada dalam tu. Okay. So, partial pressure of gas is proportional to its mole fraction. Alright. So, PA, partial pressure of gas A adalah sama dengan mole fraction darabkan dengan total pressure. Mole fraction macam mana kita nak kira? Okay. So, sama dengan mole A bahagikan dengan mole total. Alright. Okay, jom kita tengok. Applying the Dalton's law. Okay. In a study of oxygen uptake by muscle at high altitude, the psychologist prepares an atmosphere consisting 79% 79 mole percent of nitrogen, 17 mole percent of oxygen, 4 mole percent of oxygen, 18.
Okay, the isotope O18 will be measured to determine the oxygen uptake. The pressure of the mixture is 0.75 atm. To stimulate the high altitude, calculate the mole fraction and partial pressure of oxygen 18 in the mixture. Okay. So plan ni adalah kita kena cari mole fraction of oxygen 18 and partial pressure of oxygen 18 daripada total pressure based on mole percent of oxygen 18. So mole percent of oxygen 18 divide by 100 and then mole fraction darabkan dengan mole fraction of oxygen 18 multiplied by pressure total dapatlah partial pressure of oxygen 18. Okay, tengok. Alright, so mole fraction dia kata 4 mole persen, so kita assume 4 mole persen. So kita nak mole fraction. Mole fraction ni adalah ratio sahaja. Okay, so kita tak tahu berapa mole yang sebenar untuk total, tapi dia kata 4 mole persen. So kita assume 4 mole daripada 100 mole of total pressure total gas yang ada dalam tu. So 4 bagi 100 dapat 0.04. So partial pressure untuk oksigen 18 adalah mole fraction darabkan dengan total pressure. Mole fraction adalah 0.04 darabkan dengan total pressure 0.75. So dapat 0.03 atm. Mudah kan? Alright, good. Alright, so dekat sini kita boleh tengok table 5.2 vapor pressure of water at different temperature. So kalau kita tengok kat sini untuk different temperature, vapor pressure dia juga adalah berbeza. Okay, right. Okay, so sample problem 5.10, calculating the amount of gas collected over water. Acetylene gas C2H2 is produced in the laboratory when calcium carbide CaC2 react with water. CaC2 tambah water menghasilkan acetylene dengan calcium hydroxide. The collected sample of acetylene has a total gas pressure of 738 torr and volume 523 ml. At the temperature of gas 23 degrees Celsius, the vapor pressure of water is 21 torr. How many grams of acetylene are collected? Alright, so dia bagi maklumat apa? Total gas pressure, okay, and volume, and temperature of gas, and vapor pressure of water. Okay, alright. So plan dia adalah the difference in pressure will give pressure for C2H2. Okay, and the number of mole is the number of mole is calculated from the ideal gas law and converted into mass using molar mass. Okay, mudah saja. Alright. So now kita nak dapatkan berapa pressure of C2H2, total dia 738, tolak dengan water 21, so dapatlah sama dengan 717 torr. Sampai kita tolak dengan water. Okay, sebab yang lain adalah solid. Okay, so kita tolakkan dengan water sahaja ada pressure. Okay, 738 tolak 21 sudah sama dengan 717 torr. So pressure macam saya bagi tahu sebelum ni mesti convert unit atm. So bahagikan dengan 760 dapat 0.493. Volume 523 ml bahagikan dengan 1000 untuk convert kepada unit liter and temperature convert ke unit Kelvin. Alright. Okay, so untuk dapatkan mol N sama dengan PV per RT. So masukkan P, masukkan V, masukkan R dan masukkan T. So kita dapatlah berapa mol N darabkan dengan molar mass. So kita dapatlah berapa mass of C2H2. Alright, senang je kan? Alright, good. So now let's relate ideal gas law dengan stoichiometry pula. So untuk contohnya gas A ada pressure dia, volume dan temperature dia. Untuk gas B pun ada pressure, volume dengan temperature dia juga. So daripada pressure, volume, temperature kita boleh kira mole of gas A and kita boleh kira mole of gas B. And the relationship among the amount of the gas of reactant ataupun produk ataupun the gas pressure, volume and temperature kita boleh tengok selepas.
Alright, using a gas variable to find the amount of reactant and product. So kita nak guna gas variable tadi untuk calculate berapa amount of reactant dengan product. Okay, what volume of hydrogen gas? Okay, what volume of hydrogen gas at 765 torr and 225 degrees Celsius is needed to reduce 35.5 gram of copper oxide to form a pure copper and water. Okay, so plan the first apa perlu kita buat dia punya balance equation. Okay, and then convert the mass of copper oxide kepada mole and then find the mole of hydrogen using the mole ratio of the balance equation. And then kita boleh calculate lah corresponding volume of hydrogen guna ideal gas law. Okay. Alright, so persamaan dia kata tadi apa? Copper oxide react dengan hydrogen untuk form pure copper dengan water. So kita check, kita CuO tambah hydrogen menghasilkan Cu dengan H2O. Adakah balance? So it's a balance equation. So dia bagi tahu tadi 35.5 gram of copper oxide yang react. So kita bahagikan dengan molar mass. So kita akan dapat berapa mol CuO. So mol CuO sama tak dengan mol hydrogen? Ratio dia 1 dengan 1 kan? So dia akan sama. So dapat mol hidrogen adalah 0.446 mol. Okey, dan pressure tadi ada 765 torr. Kita bahagikan dengan 760 dapat 1.01 atm. Temperature adalah 498 Kelvin. So kita masukkan sajalah rumus PV equal to nRT, maka kita dapatlah volume of hydrogen adalah 18.1 liter. Senang sahaja kan? Alright. Okey. Next, using gas variable to find the amount of reactant and product. Okay, what mass of potassium chloride form when 5.25 liter of chlorine gas at 0.95 atm at 293 Kelvin react with 17 gram of potassium metal. Now, so first apa yang perlu kita buat adalah macam tadi juga, kita kena buat balance equation. And then since the quantities of the both reactant are given, so we must determine which reactant are limiting reactant. We will use the ideal gas law untuk calculate the mole of chlorine. Ini tak ada masalah, senang je. Okay, so kita ada chlorine, react dengan apa tadi dia kata? Potassium. Okay, menghasilkan potassium chloride. So Cl2, balance chemical equation 2K, dekat sini 2K Cl. Alright, so dia bagi tahu tadi 5.25 liter of chlorine gas, 5.25 liter of chlorine gas at 0.95 atm. Okay, 0.95 atm pressure-nya, temperature 293. So berapa mol? Tak tahu berapa mol chlorine. Okay, so untuk kita kira mole of chlorine, N sama dengan PV per RT, masukkan sahaja nilai PV dan R dekat T, kita dapat mole of chlorine adalah 0.207. Alright, okay now. So sebabkan dua-dua reactant dia bagi dia punya mass dia ataupun volume dia, so kita boleh kira mol kedua-duanya. So macam kita cakap tadi, sebelum kita boleh kira mol dua-duanya, kita kena cari yang mana satu merupakan limiting reactant. So K plus Cl2 menghasilkan KCl. So sini 2, sini 2. Okay. So mole of chlorine adalah 0.207. Alright. So mole of K pula berapa? Okay, mole of K adalah 17 gram bahagi dengan 39. So sama dengan 0.435. Okay, so mole of chlorine, mole of K adalah 0.435 mol. Okay. So mole of K adalah 0.435 mol. Alright. So now, yang mana satu yang merupakan limiting reactant? Chlorine ada 0.207. So kalau chlorine, okay, nak tentukan yang mana satu merupakan limiting reactant, kita tengok yang mana satu yang berlebih. Okay, kalau katakan chlorine sebagai limiting reactant. So chlorine limiting reactant maknanya K dia mesti ganda 2. So 0.207 kalau kali dengan 2, so dia perlukan sebanyak 0.414 mol of K untuk bertindak balas. So sekarang dia ada berapa banyak K? K ada 0.435. Okay, K ada 0.435 K. So mana kat sini apa? Kat sini ada berlebihan K yang ada
nak dibandingkan dengan K yang diperlukan kalau klorin yang menjadi limiting reactant. Okay, maknanya kalau klorin jadi limiting reactant, diperlukan cuma 0.414. Maknanya K ni akan berlebih. Okey. Kalau K pula sebagai limiting reactant. Okey, so 0.435 K. Okey, so ratio dia dengan klorin adalah 2:1. So kalau 0.435, okey, 0.435 bahagikan dengan 2, so kita dapat sama dengan 0.2175. Dia perlukan 0.2175, sedangkan klorin cuma ada 0.207. So maknanya kat sini limiting reactant adalah klorin. Okey, so bila klorin limiting reactant, maka mol yang akan terlibat kat sini akan menggunakan mol ratio kepada klorin. So klorin adalah 0.207. So KCl yang akan hasil adalah ganda 2 darab 2 sesama dengan 0.414 mol KCl yang akan terhasil. Okey, so 0.414 ni salah ni. So 0.414 mol KCl darabkan dengan molar mass KCl, maka dapatlah mass of the KCl. Okay, good. Alright, so kita tengok kinetic molecular theory, a model for gas behavior. So postulate 1 dalam kinetic molecular theory adalah gas particle are tiny with large spaces between them. The volume of each particle is so small compared to total volume of gas that is assumed to be the zero. Okey, maksudnya kat sini poin yang pertama adalah gas ni partikel dia sangat-sangat kecil yang memenuhi ruang yang besar. Okey, volume of each particle ni adalah sangat-sangat kecil compared to total volume of the gas. Okey. Postulate 2. The gas particles are in constant, random and straight line motion except when they collide with each other or with the container wall. Maknanya dia bergerak secara constant, random dan straight. Dia gerak macam ni je. Cing, 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 cing. Okey, kecuali dia langgar dengan partikel lain. Dia gerak straight, langgar, patah balik, langgar, kegiting, terus. Macam tu. Okay. Alright. Okay, dan postulate yang ketiga adalah collision are elastic, meaning that the colliding particle exchange the energy but do not lose any energy due to friction, and the energy is constant. Maksudnya kat sini, bila dia langgar, okay, ni partikel pertama, ni partikel kedua, so kita langgar, apa yang jadi adalah akan berlaku pemindahan tenaga. Okay, tenaga ni takkan hilang, dia cuma pindah daripada partikel A kepada partikel B. Macam tu. Dia langgar. And then bila A laju, dia langgar B yang perlahan, so dia pindahkan tenaga laju, dia pergi ke B, B pun bergerak laju, and then A jadi perlahan dan sebagainya. Okay, alright. Okay, this is the graph of distribution of molecular speed of nitrogen at 3 temperature. Okay, so kita boleh tengok kat sini lah, when you increase the temperature, okay, most probable speed adalah at 2 to 73 Kelvin. So bila increase the temperature, relative number of molecule with speed adalah bertambah. Okay, alright. Okay, pressure arise from countless collision between gas particle and wall. Okay, macam mana boleh ada pressure? Pressure ni hanya terhasil bila ada pelanggaran. So dalam wall tu, pressure dia meningkat bila ada banyak pelanggaran antara gas dengan wall tu. Kalau tak ada pelanggaran, adalah pressure. Macam tu. Okay, molecular view of Boyle's law. Okay, kalau kita tunjukkan dalam bentuk gambar aja. Okay, alright. So kita tengok kat sini, at any temperature, P gas sama dengan external pressure. Okay, asalnya pressure external dengan pressure gas adalah sama from an average distance D1. Higher external pressure, tinggikan external pressure, causes the lower volume. Bila tinggi external pressure, volume jadi low. And because of that, particle hits the wall more. Dia lagi hit banyaklah sebab dia rapat, jadi langgar lagi. Gerak sikit langgar, gerak sikit langgar. So maka internal pressure atau pressure gas juga akan semakin meningkat. Okay, semakin meningkat sampailah pressure gas akan sama dengan external pressure. Okay, boleh faham Asalnya pressure dia rendah. Tapi bila increase external pressure, volume jadi rendah. Bila volume jadi rendah, gas kat dalam ni jadi dekat-dekat. So bila dia gerak langgar, gerak langgar, gerak langgar. So bila lagi banyak dia langgar,
pressure dia akan meningkat. Sebab kita cakap tadi, pressure akan meningkat bila ada lebih banyak pelanggaran. Okay, so this is a molecular view of Dalton's law. So gas A, pressure dia adalah sama dengan 1 atm, mol dia adalah 0.6 mol. Pressure B, okay, pressure B adalah 0.5 atm, mol dia adalah 0.3 mol. Okay, alright. So tengah-tengah ni ada injap. So bila kita open the injap, apa yang jadi? Pressure total adalah sama dengan PA tambah PB, which is sama dengan 1.5 atm. And mol total adalah 0.9 mol. Dan mol fraction of A adalah 0.6 bahagi dengan 0.9. Terdapat 0.67 dan mol fraction of A adalah 0.33 mol. Okay, this is molecular view of Charles' law. Pada temperature 1, pressure gas akan sama dengan pressure atmosfera. Pressure luar dengan pressure dalam sama. So, bila you increasekan temperature, apa jadi di dalam ni? Gas akan dapat lagi banyak energi. Bila agak dapat lagi banyak energi, apa jadi? Dia bergerak lebih laju. Bila dia gerak lebih laju, dia akan lebih banyak berlanggar. Bila lebih banyak berlanggar, dia punya pressure dia akan semakin meningkat banding dengan pressure atmosfera. So, bila pressure dalam ni lebih tinggi berbanding atmosfera, apa yang akan berlaku? Dia akan tolak injap ni untuk naik ke atas. Sampailah pressure ATM, atmosfera sama dengan pressure gas pada temperature yang kedua tadi. Okay. Alright, ni Avogadro's law pula. Ini semua adalah just satu gambaran untuk tunjukkan kepada kamu hubungan antara mol dengan volume, pressure dengan temperature dan sebagainya. Okay, ditunjukkan dari si gambar aja. Okay, so for a fixed amount, for a given amount N1 of gas, P gas sama dengan PATM. Okay, pressure gas sama dengan pressure atmosfera. So, bila kita masukkan gas, apa berlaku? Mol dia semakin banyak. Bila mol dia semakin banyak, apa jadi kepada pergerakan dia? Semakin banyak berlanggar. Semakin banyak berlanggar, semakin tinggi pressure. So, maknanya kat sini, gas akan lebih tinggi banding atmospheric pressure. So, bila dia semakin banyak, pressure dia makin tinggi, dia akan tolak injap ni untuk naik ke atas sampailah pressure ATM sama dengan pressure gas dengan dia stop. Macam tu. Alright. So, kinetic. Okay, kinetic energy and gas behavior. At a given temperature, all gases in a sample have the same average kinetic energy. Maknanya kalau dalam satu temperature yang sama, so kita assume bahawa kinetic energy of gas ni adalah sama. Okay, which is kinetic energy equal to half mass kali dengan speed kuasa 2. Okay. Alright. Kinetic energy depend on both mass and the speed of particle. Kinetic energy ni depend kepada dua parameter, which is mass of the particle dan juga dia punya kelajuan dia. Okay, at the same temperature, heavier gas move more slowly than the lighter one. Okay, pada temperature yang sama, so gas yang berat, so of course dia akan bergerak lebih perlahan banding dengan yang ringan. Okay, this is the relationship between molar mass and molecular speed. Okay, molar mass of oxygen 32, nitrogen 28, H2O 18, helium 4 dan hydrogen 2. Kita tengok kat sini, bawah ni adalah molecular speed at a given temperature. Dekat atas ni adalah relative number of molecule with a given speed. So, kita tengok kat sini. Okay, kita tengok kat sini. Bilangan molekul yang banyak. Okay, so kalau oksigen 32, paling banyak molekul dia dekat mana? Dekat sini, dekat speed yang rendah. Kalau tengok helium, hydrogen, okay, paling banyak molekul dia dekat mana? Dekat sini, pada temperature, pada speed yang lebih tinggi. Macam tu. Alright, so kita tengok satu lagi rules ataupun law yang agak baru. Okay, taklah terlalu baru kan, tapi agak baru. So, which is Graham's laws of diffusion. Okay, Graham's laws of diffusion ni adalah law yang explain about a fusion of the gas itself. Dia kan diffuse. Alright, so effusion ni apa? Effusion is the process by which a gas escape through a small hole
in its container into an evacuated space. Effusion ni maknanya proses gas ni dia ada lubang contohnya, so dia keluar dari lubang tu untuk masuk ke kawasan yang lain, itu kita panggil proses effusion. Graham laws of effusion states that the rate of effusion of a gas is inversely proportional to the square root of its molar mass. Okay. Ataupun kita boleh tulis dalam matematik rate of effusion berkadar langsung dengan 1/2 of molar mass. Dalam bahasa lain, kita tafsirkan dia, a lighter gas move more quickly and therefore has a higher rate of effusion than a heavier gas at the same temperature. Maksudnya kat sini, kalau molar mass tinggi, rate of effusion akan rendah. Kalau molar mass rendah, rate of effusion tinggi. Itu yang maksudnya inversely proportional. Okay. Okay, katakan contoh kat sini, kita tengok effusion, lighter. Okay, molekul yang warna hitam ni lebih light. Okay, effuse faster than heavier. Rate particle ni lagi berat. So, kalau kita tengok effuse daripada kawasan yang pressure tinggi ke kawasan yang pressure rendah. So, kita tengok hitam yang akan banyak pergi dulu. Sebab apa? Sebab hitam ni lebih ringan. Okay, kita tengok applying the Graham's law of effusion to the problem. Okay, so a mixture of helium and methane is placed in an effusion apparatus. Calculate the ratio of effusion rate. Okay, dia punya plan dia kat mana? Plan dia dekat molar mass. Okay, kita tahu bahawa effusion rate is inversely proportional to molar mass. So we find that the molar mass for each substance using its formula and take the square root. The ratio of effusion rate is the inverse of the ratio of this square root. Okay. Kita tengok molar mass of CH4 adalah 16.04, molar mass of helium adalah 4. So rate dia, okay, rate dia tadi sama dengan rate of helium bahagi rate of CH4 sama dengan punca kuasa 2, 16.04 bahagi 4.003 sama dengan 2.002. Itulah dia punya ratio of effusion. Alright, so ni adalah contoh pergerakan gas yang sentiasa bergerak secara lawak dan akan berlaku pelanggaran. Okay. Alright, so this is the image to show the variation in pressure and temperature with altitude. So bila altitude semakin berbeza, semakin tinggi, so kita tengok pressure pun semakin berbeza, temperature pun akan semakin berbeza. Okay, alright. So this is what composition of clean dry air at scene level. So mole fraction of nitrogen, oxygen, argon dan sebagainya dalam kita punya udara. Okay. So gas-gas yang di bawah-bawah ni adalah sangat-sangat sikit lah. So gas nitrogen, oksigen adalah ada banyak dalam kita punya udara. Okay, now kita tengok deviation of from ideal behavior. Macam yang saya sebut dalam kelas yang sebelum ni. So we are talking about ideal gas. But in reality, there is no ideal gas. I almost behave like ideal gas tu ada, tapi most of the gas is a real gas. So now kita tengok tentang real gas ni. The kinetic molecular model describe the behavior of ideal gas. Okay, but real gas deviated from this behavior. Okay, real gas ni dia lain sikit, dia tak macam ideal gas. Real gas have real volume. Okay, real gas have real volume. Gas particles are not point of mass but have volume determined by the size of their atom and the bond between them. Okay. Maksudnya dia kata kat sini, gas particle ni bukannya point of mass setiap satu tu, tapi ada volume yang ditentukan oleh size atom dia dan juga bond yang terlibat antara mereka. Okay, real gas do experience attractive and repulsive force between their particle. Kalau ideal gas, dia memang tak boleh nak balas. Tapi sebenarnya dalam real gas ada daya tarikan, ada daya tolakan antara satu sama lain. So, daya tarikan dan tolakan ni akan efek kepada dia orang punya pergerakan dan sebagainya.
Okay, real gas deviated most from ideal behavior at low temperature and high pressure. Dan real gas ni pada waktu low temperature ataupun pada high pressure dia sangat berbeza dengan ideal gas. Okay, alright. Okay, this is a molar volume of some common gases at standard temperature and pressure. So, tak ada masalah, just tunjukkan saja. Okay, alright. So, kita tengok kat sini. The effect of interparticle attraction on the measured gas pressure. Okay, effect of interparticle attraction on the measured gas pressure. Hubungan antara, sekarang kita tengok hubungan antara antara particle attraction, apa effect dia kepada gas pressure. Okay, alright. So, kita tengok kat sini at ordinary external pressure biasa, particle are too far apart to interact. Okay, so bila dalam keadaan biasa, dia jauh-jauh lah antara satu sama lain. So, dia takkan interact. Tapi kalau kita increase ke external pressure, kita rapatkan injap ni, so dia makin dekat. So, at moderately high dalam external pressure yang sederhana, so partikel akan jadi semakin close untuk interact sama lain. Dia gerak sikit interact, gerak sikit interact. Okay, so interparticle attraction ataupun red arrow ni antara partikel ni ada attraction. Okay, lower the force of collision with the container wall. Okay, maksud dia apa kat sini? Maksud dia sepatutnya biru ni dia langgar terus pada dinding, tapi sebab antara setiap satu partikel ni ada dia punya attraction, jadi dia nak langgar dinding tapi dia tak langgar sebab dia tertarik kepada kawan dia. Yang ni pun tertarik kepada kawan dia, jadi dia tak langgar dinding. So itu yang dicakapkan interparticle attraction lower the force of collision with the container wall. Okay, alright. Okay, sikit lagi untuk kita habiskan topik ni. Now, the effect of particle volume on measured gas volume. The effect of particle volume on the measured gas volume. Okay, so kita tengok kat sini at ordinary external pressure, free volume sama dengan container volume. Okay, because particle volume is an insignificant portion of container volume. Maksudnya kat sini, particle volume ni akan depend kepada volume of the container ni lah. So, bila kita increasekan external pressure, apa jadi? At very high external pressure, free volume will be less than container volume because particle volume become a significant portion of container volume. Okay, so bila external pressure ni tinggi, so free volume ni akan less, very low compared to container volume. Sebab apa? Sebab volume of gas ni now jadi semakin significant sebab volume of gas ni now hampir sama dengan volume of the container. Kalau tadi volume of gas ni sangat jauh berbeza dengan volume of container. Okay, sebab dia besar. So volume of gas dengan volume container sangat berbeza. So bila external pressure tinggi, so dia makin rapat-rapat. So volume of gas ni hampir ataupun lebih tepat dengan volume of the container. Okay, alright. So Van der Waals equation. The Van der Waals equation adalah equation yang kita biasa guna untuk justify the real gas. Okay, so Van der Waals equation adjust the ideal gas law to take into account. Okay, asalnya daripada rumus ideal gas law, PV equal to N RT. So now dalam Van der Waals dia adjust dengan dia considerkan faktor real volume of the gas particle dan the effect of interparticle attraction. Real gas ada interparticle attraction, so dia consider benda tu. And Van der Waals equation for n mole of a real gas. So equation ni sama dengan P tambah N kuasa 2A per V kuasa 2 darabkan dengan B tolak NB sama dengan nRT. Okay, alright. The constant A relates to factor that influence the attraction between particle. The constant B relates to the particle volume. Okay, constant B relate to particle volume, constant A relate to factor that influence the attraction. Okay, A dengan B ni, okay, dia depend kepada particle tu sendiri ataupun elemen ataupun molekul tu sendiri, dia akan berbeza-beza.
Ini adalah contoh nilai A dan nilai B yang dual constant untuk certain of common gas, helium, neon dan sebagainya. Okey, so itu sahaja yang kita nak belajar, yang kita nak review dalam topik gas dan juga law of gases. So, selepas ni saya akan bagi latihan. Kamu boleh cuba jawab untuk test kita punya kefahaman dalam topik gas ini. Sekian saja untuk kali ini. Kita jumpa lagi di lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Ingat, kita penentu masa depan kita, bukan orang lain. Bye.